Malien aw salamu alaikum an bɛ malien bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn nin wagati na Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw fɛn fɛn bɛ nin wagati na ko aw sɔgɔlen don ouverture média la an ka plateforme bɛɛ sanfɛ nin wagati na chaîne YouTube page Facebook fo ka taa bila Instagram siraw ani WhatsApp siraw la an bɛ an kanubaw fo ka bɛɛ kelen kelenna waleɲuman dɔn k'a fɔ aw ye aw ka jɛmukan mandi nin ye o daminɛnen ye ni o ye Thierno Décrypte ye ko Thierno ka a walawala ka mun de walawala kunnafoni minnu bɛ k'a bɛ aw ka jamana kɔnɔ maliyɛnw anw da bɛ se o bakurubaw de ma k'o walawala ka taa ntɛnɛndonya la fo ka taa bila juma na an da bɛ se kunnafoni bakurubaw caman ma ni ka se ka olu titi ka di aw ma walasa aw bɛ se ka faamuyali sɔrɔ a la an bɛ foli lase an kanuba bɛɛ ma maliyɛn bɛ k'an lajɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ Kayiba Jabate ni Kulikoro maraw Sikaso Segu fo ka taa bila Mopti maraw Tombouctou ni Gao ani Kidal Tawudeni Menaka ani Kucala mara la an bɛ Jibril Dambele n'a ka cɛdenw fo maliyɛn minnu bɛ k'an lajɛ nazara jamanaw la mun ye Faransi ye Amérique ninnu fo ka taa bila Canada Chine ani Japon na an ka foli bɛ bila aw fana bɛɛ kelen kelenna ye ani Afrique jamana wɛrɛw la ni wagati in na a bɛ Thierno Décrypte kɔnɔ jɛmukan belebeleba in mun dabɔlen don aw jamanadenw kama diɲɛ fantan ani naani fɛ an da bɛna se kuma koloma yɔrɔ ma ni waati in na an kɛmɛ ka minnu sɔrɔ ka bila an ka balan kɔnɔ maliyɛnw an bɛna o de fɔ aw ye a y'a partage kosɛbɛ diɲɛ don o don kunnafoni kura de bɛ anw bolo kunnafoni minnu bɛ yen k'a bɛ se ka aw kunnafoni ka aw bɔ kow kalama ka kɛ sababu ye mun b'a to ŋunuŋunukanw olu bɛ se ka ban pewu jamana kɔnɔ an bɛ tarata dunya la bi juillet kalo o tile 6 ye bi ye san 2021 an bɛ dugawu kɛ hali bi kalo in ala ka hɛrɛ ko ɲuman di aw ni ne kelen kelenna ma mun b'an ka balan kɔnɔ maliyɛnw o fɔlɔfɔlɔ ye jumɛn ye an da bɛna se Kadija Fofana ma Kadija Fofana ale tun ye chargé de mission ye ministère de la réconciliation na aw hakili b'a la k'a fɔ Sidi Tanbura ale ka affaire dɔgɔkun tɛmɛnen an da sera a ma k'a fɔ sécurité d'état mɔgɔw tun ye u wele Kadija Fofana an y'a mɛn k'a tɔgɔ tun b'a la an y'a wele maliyɛnw an y'a mɛn k'a fɔ ko Kadija Fofana mun ye a ka démission ye k'a y'a ka démission bila a yɛrɛ ka fɔli la nka an y'a ye k'a fɔ kunnafonidira wɛrɛw fɛ ni o ye an kɔrɔ Kasum Traoré an y'a yɛrɛ wele téléphone na ale ko a ma démission di dɛ ko yanni démission cɛ ko a remerciera k'a bonya k'a fɔ k'a ka taa k'a ka bɔ baara la an da bɛna s'a bakuruba ma an bɛna Kadija Fofana yɛrɛ wele téléphone na a bɛna an bɔ fili la ka se ka fɛn caman bɔ an ye ko in kɛra cogo jumɛn a y'a partager o tɛmɛnen kɔfɛ sujet filanan mun b'an bolo ni an da bɛna s'o ma rapidement maliyɛnw o ye scandale a Keɲeba an bɛ Keɲebaka bɛɛ fo Kayi mara la an bɛ maninkaw fo an bɛ marakaw fo an bɛ kasonbaw fo ni waati in na hakili b'a la k'a fɔ ko chinois t'an bɛ Keɲeba mara la mun ye u ka ba dɔ bɛ yen ko Falémé Falémé ba an delila ka kuma kan a bɛ siɲɛ baden bɔ an ɲɛ bɛ Sisogola kɛrɛfɛ ani an balimamuso dɔ nanen don plateau kan tuguni a delila ka bɔ plateau kelen in kan k'a tɛgɛ denkɔni ɲɛsin k'a fɔ ko Keɲeba ko n'an ma wuli k'an jɔ ko Keɲeba ko bɛna ban pewu ko ka sabu kɛ chinois ye a waati scandale wulila yan a y'a tɛgɛ ɲɛsin an ka autorité minnu bɛ yen nɔ k'a tɛgɛ ɲɛsin olu ma an y'a ye jeunesse ye wulikajɔ sabatini ka n'a fɔ ko Sisoko mun n'a ye kuma minnu fɔ ko tiɲɛ t'a la olu fana nana n'u ka preuve ye ka fɛn caman fɔ an bɛna kuma Keɲeba ko kan tuguni a ye dɔ fara partageli kan hali bi ko bɛ yen o tɛmɛnen kɔfɛ mun ye les tueries du 10 le 11 et le 12 juillet 2022 ni o kɛra salon aw hakili b'a la k'a fɔ Ibrahim Boubacar Keïta ni o ye an ka Mali président kɔrɔ ye a ka fanga banna maliyɛnw fanga in banna a ma nɔgɔya a kɛra fɛn sama-samani caman ye an ka jamana kɔnɔ yan maa dɔw bɛ yen minnu bɔnɛna u ni la juillet kalo o tile 10 ni o tile 11 ni o tile 12 ko maa caman bɛ yen minnu bɔnɛna u ni la an bɛ o kalo yɛrɛ la ni o ye juillet kalo o san kelen bɛna dafa sɔɔni an y'a mɛn k'a fɔ ko an ka sariya bolo ministère de la justice maliyɛnw ko wulikajɔ sabatira mun b'a to ka se ka maaw ɲininka k'a baaraw daminɛna ka ban anw bɛna kuma o kan ala jɔn bɛna ale wele kana plateau kan n'ale da bɛna se a bakurubaw ma ni ka se ka walawala aw ye maliyɛnw jamukan in an b'a fɔ hali bi a ye dɔ fara partageli kan nka yan'o cɛ an ba dɔ fana bɛ yen ni a tɔgɔ ko Aïcha Konate nin y'a tile damadɔ ye ko a tolen tun don bada la Badalabugu bada la an welela Badalabugukaw fɛ k'a fɔ ko balimamuso in k'a ye kuma dɔ bɔ a da maliyɛnw an da bɛna s'a ma nka an balimamuso in bi nin waati in na Gabriel Touré la Bamako Gabriel Touré kɔnɔ an bɛna tila k'a photo bila maa minnu somɔgɔ don an bɛna ouverture média téléphone numéro bila a ka se ka weleli kɛ ka se ka taa balima nɔfɛ sabula a bɛ degun belebeleba kɔnɔ nin waati in na Gabriel Touré kɔnɔ ni de bɛna kɛ aw ka jɛmukan Thierno Décrypte ye ko Thierno ka walawala an bɛ foli lase an baw ani an faw ma k'an ka sponsor officiel belebelebaw fo k'u waleɲuman dɔn ni o fɔlɔfɔlɔ ye W7 an b'u fo kosɛbɛ 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 W7 mun kɛ mɛ nangamaden ni dugajabe nin waati in na jamana kɔnɔ sanbala ɲɔdon n'i m'ale min dɔrɔn maliyɛnw i fari tɛ foni ne yɛrɛ Thierno min kan de jan'ale sumalenba ye walasa n bɛ se ka cɛsiri sɔrɔ ka taa kunnafoni gɛlɛnw ɲini ka na di aw ma o tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ foli lase Yara Oil ma Yara Oil cɛdenw an b'u bɛɛ fo k'u waleɲuman dɔn olu de nana taji ɲɛnamanbaw ye an ka jamana kɔnɔ mun b'a to an ka motow ani an ka mobiliw bɛ se ka si sɔrɔ cogo min na an bɛ foli lase Mamadu Yara n'a ka cɛdenw ma nin waati in na k'u waleɲuman dɔn ala ka barika don Yara Oil la
aman kanubaw fo kosɛbɛ an bɛ foli bila Sunkalo Kulibali a bɔlen don Espagne jamana ka a nana a y'an foya a nana Ouverture Media voir an kanuba belebele don an b'a fɔ ka wale ɲuman dɔn olu ye jani an ka foli bɛ bila ye Madame Touré Umu Ndiaye an b'a fɔ ka wale ɲuman dɔn ale ye bi baara kɛ restaurant na a fana bɛ ka Ouverture Media la nin waati in na an ka foli bɛ bila bɛɛ kelen-kelenna ka ɲɔnɔkaw fo k'u wale ɲuman dɔn Ibrahim Yatasai a n'a ka cɛdenw Mali an bɛ don sujet kɔnɔ a y'a partager kosɛbɛ an bɛna Kadija Fofana wele a b'a kalama ko mun kɛra dɔgɔkun kɔnɔ a ma dogo aw la jamana in kɔnɔ diɲɛ don o don i bɛ kunnafoni kura mɛn kunnafoni bɛ k'a bɛ maaw dabali ban Kadija Fofana ani ka fara Sidi Tambura ka an yɛrɛ b'u dɔn kosɛbɛ u bɛ tile ka maa caman wele kunnafonidilaw yɛrɛ u b'an wele kuma caman an dɔnbaaw don sabula u delila ka na Ouverture Media ka Kadija yɛrɛ an b'a wele siɲɛ caman Sidi Tambura kelen yɛrɛ la même chose i b'a fɔ an bɛ jamanaden tɔw wele cogo min na nka million mugan ko affaire dɔ de kɛra ministère de la réconciliation ni o ye colonel Wage ka yɔrɔ ye ko million mugan o de tununa tununjogo ma dɔn a la maa dɔw de taara k'u mago bi baara dɔ la u ni Wage ka se ka ɲɔgɔn ye an ye kɔrɔfɔ mɛn cogo min na ko Sidi Tambura donna u ni Wage ni ɲɔgɔn cɛ k'a fɔ ale bɛ se k'a gɛlɛya ko ninnu kɔrɔ ka wuli ka jɔ k'a la nka Maliyɛnw olu mɔgɔw kɔni k'u tun bɛ fɛ ka million 50 de di 50 in kɔnɔ u ye 20 di nka Maliyɛnw 20 in kɔni dilen ni sisan cɛ olu ɲɛ b'a la taa tɛ ka bɔ sisi tɛ ka bɔ wuli ka jɔ de sabatira ko million 20 dira nka an y'a mɛn cogo min na ko Sidi Tambura kun welela k'a ɲininka k'a fɔ a million 20 dɔ d'i ma tari a ko bɛ cogo di k'a ko k'a ma d'ale ma a y'a dala cɛ nka Maliyɛnw ko in zamanen fo ka s'a dan na a nana ye k'a fɔ a tiɲɛw de nana bangi dɔɔni fo ka n'a kɛ Sidi Tambura ni waati in na ko a taara Bamako kasobonba la ni o ye MCA ye an dabali kɔni banna kosɛbɛ ko in na nka anw da ye ɲɛfɔli ye k'o kɛra cogo min na les faits ka o lakali aw ye o kɔnɔna de la Kadija Fofana ale fana ye ni chargé de mission ye ministère de la réconciliation kelen in na Wage ka yɔrɔ la maa caman b'a dɔn muso ŋana don a fana i b'a ye fɛn caman ɲɛma Amazon ni o ye musow ka jɛkulu ye maa minnu bɛ musow défend ale bɛ o jɛkulu belebeleba in kɔnɔ o tɛmɛnen kɔfɛ Kadija Fofana fana n'i y'a ta k'a lajɛ ni ma fili hali wasaden kɔnɔna na a delila ka olu dɔw kɛ ka tɛmɛ ni ma fili ministère des affaires étrangères a delila ka baara kɛ yen fana waati min na ka Cɛbile Darame to ministériya la Kadija Fofana tun bɛ yen o Kadija kelen don nka kunnafoniw kɔni joona anw da kɔni ɲɛɲininiw ye an ye kunnafoni kunfɔlɔ min an yɛrɛ kɔrɔ Kasum Tarawele ni ale bɛ baara kɛ radio Kiledu la an b'a fɔ yan ka wale ɲuman dɔn ka radio Kiledu baarakɛla bɛɛ fo wale ɲuman dɔn en même temps a bɛ baara kɛ VOA la nka a ka kan ka Kadija fana wele sabula an ye kuma minnu mɛn c'est très grave an ye kuma minnu mɛn c'est très grave kuma jugubaw don kuma min bɛ k'a y'an dabali ban ko Kadija ka da de k'u y'a ka da de yɛlɛ ka taa sɔrɔ la ko presse mɔgɔw ka cachet baden b'a ka bureau kɔnɔ ni o ye anw kunnafonidilaw ye o bɛ se ka kɛ cogo di ko minnu k'a y'an dabali ban a y'an san dan na wa a yera fana k'a fɔ ko a kun fɔra k'a ka clé di ko ka taa dayɛlɛ k'a ma sɔn ko huissier dɔ de taara papier clé fɛn ka taa yɔrɔ in dakari huissier dɔ k'u taara nin sɔrɔ bureau kɔnɔ mun y'anw dabali ban nka an nana mɛn k'a fɔ ko Kadija yɛrɛ y'a ka démission k'a y'o gafe yira anw kɔni dabali banna nka an ye kɔrɔ Kasim wele an ni Kasim kun kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ nka Kasim ye mun fɔ an da bɛna tila ka so ma nka yan'o cɛ an bɛna Kadija yɛrɛ wele sisan a k'an bɔ fili la tari mun de kɛmɛ exactement ale bɛ taa ka démission di mun na démission di kun kɛra mun ye pourquoi i bɛ taa démission di k'i bɛna baara bila a k'o ɲɛfɔ anw ye an n'a bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ sisan maa mun don a dogolen tɛ aw la jamana in kɔnɔ Kadija ye maa dɔnni ye kosɛbɛ a bɛ se ka kɛ maa kuraw minnu de kunnafoni lamɛn olu de tɛ Kadija dɔn nka kunnafoni lamɛnnaw olu bɛ Kadija dɔn kosɛbɛ i b'a ye ko caman ɲɛma donc an n'a bɛna kari ɲɔgɔn na nin waatini kunkurunin na Ouverture Media kan an bɛ a ɲini aw fɛ hali bi a y'a partager parce que don o don an bɛ sigi o de kan an bɛ kunnafoni kuraw mɛn jamana in kɔnɔ mun man se an dan na nin million 20 ko affaire in maa caman y'i ta fɔ a la dɔw ko million 20 ko affaire bɛ se ka taa se ko i b'a fɔ ko jamana bɛna wuli jamana wuli ko tɛ nka danaya kow don ka maa tɔgɔ tiɲɛ ka di nin waati in na kosɛbɛ donc an b'o hukumu de kɔnɔ Kadija salamu aleykum allo Kadija d'accord an bɛ segin a kan an tɛ k'a sɔrɔ parce que an kun y'a wele ko an n'a kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ nin waatini kunkurunin na an bɛ segin appel kan tuguni Maliyɛnw a ye to ligne kan a k'a partager kosɛbɛ ko bɛ dugu kɔnɔ an bɛ segin kɔrɔfɔ kan diɲɛ ko o ko n'a kunnafoni kura don a ka kan a ka bɔ a kalama a fana k'aw hakiliw munumunu Kadija tari baasi t'i la allo Kadija somɔgɔw bɛ di tɔɔrɔ tɛ tari baasi t'i la kɔni baasi foyi tɛ Thierno nba tari i tɛ sunɔgɔ la walima i tɛ kafe kalama min na kɔni komi aw ye faamaw ye o i b'a sɔrɔ nin waati ninnu na a bɛ kafe kalamaw ani kurasanw dun nin waati la walima jus banna a tɛ tɛmɛ o kan ok Kadija an dabali kɔni bannen don fɔlɔ parce que ko in an yɛrɛ kɔni n'an munumunu sira o sira kan i bɛ kuma dɔ mɛn i bɛ kumaw mɛn nka an b'a dɔn k'a fɔ kunnafoni a taasugo ma nɔgɔn
Anya ye gafe blako i démissionnera ka bo ministère de la réconciliation na. Awo. Ni o ye wage ka yoro ye. Awo. Oh, muna i démissionnera. Tierno, ok, merci beaucoup Mbifou. Ouverture média barakela be fou ka Mali kono Mali ko kan ka bela jelen de fou. Pe klobila. Effectivement bi ne nga démission tara kabiri sogoma ka nga démission di. Nyantro ministère yada kuntara be senata mala Sévaré. Sévaré. Donc démission papier toy. Akun kadi nga ere de sorona ka kuma folo jani mba publier. Oh mais comme ala nsera ka soro téléphone na. Ala ta ko fe nyere fana ya publier ma démissionné ko werela. Parce que Tierno fembe mangutu kan fo chene mangutu. Oui mais yana ngata yoro iko ki ya soro téléphone na. Awo. Ya fa équipe na démissionné ko di. Bon, Tierno lui c'est pas très important. C'est-à-dire que ne ko dero ne ngom magobala ngom se kaye. Donc aller reka kuma ko na la ya ira ka fo ko ne fait min do tena be fe ngato yoro la tout ça là mais ça c'est pas important. Bon ne rekoni fait la ko yemi parce que un collègue do de accusera million mugan ko la. Ko oyota ne nana nyere togo ya la nta don togo yira la chogomina. Bon ko nana ta ne re bla ko nyema mogo re kunga cha munumba mene re de togo nana fo ne mite kulu kunante ajulante foi kalamala. Donc kuma re nana ta ka réseaux sociaux bemine. Mogo munumbe ni barake Tierno ubi nyina ka fo ko peut-être ube ka ke savez ebe ka fin do ke sisa. Ebe ka ke Kadija la. Mais ebe tan soro Kadija kofe. Balmaw de be. Kadija kofe deun de be. Kadija kofe teru de be. Donc nimi i koloshi o kosugu la dro avec un problème. Parce que ebe tendo galo da adama dena. Bon male do ni kibaruya bora jani ko bi sega ka do o ba soro e to tiena kaba i mangutu tiena kaba. O kama nema songa kuma in commenter mandat doit franchila. Fo domina na fora ko tiena ko ne minela. O don hakili la aw yere de nwele. Nga se kana kuma aw ka plateau kan. Ka yira bela ko minelente parce que o kuye ka kanumbo go fidila. Upa do ka fo ko o kuma kibaruya in ko te tie. Mais ni ni ko nunu na kibaruya ni bebe ka bon mo ko kelen de yor. Mogo kelen de be ka nin bɛɛ fo mogo kelen de ko ko sembe million mugan ko la mogo kelen de ko ko minela o mogo kelen ko de be ka kibaruya wɛrɛw bila bi donc ne ta tɛ dɔwɛrɛ mais pourtant ne kun y'a ye kɔni kibaruya min fɔra kunu na o si au moins a kun ye o fana bila n kun b'a fɔ ko kibaruya sanuman di ka d'a ye. Mais nya ye ka fo ne kibaruya mi kay ne ma to bla mais ni min de se ka ne tien abo kibaruya de bla ki tien mais abika kiwara mu bongolo do wa tinyado bon akoko minela Tierno eni ne kuma na wa amakuma o ku e galo e wa o ku e tien oui mais anya ye kuma nuna ai ibe o jabi kana wi me fo ambo jabi folo ki mine chogodi na so yimine na kibaruya kuma bla wa mo kele nunu ma fo ko Kadija arrêté wa. Oui, interpellé. Interpellé, ou gardé même, ou y'a faux comme minela, ou ma faux. O ma faux réseau fan bekanwa. Non, kuma ere kunte ne kunte boka kuma commenter. Bon, on voit nya commenter nya ira ka fo o kuma ti tien. Amake. Donc, on wili la tuguni. Nana ye tuguni bi o beka boni kibaru. Bon, o ya soro déjà kabiri ni make ne kuntara katanga fenti mais ne kunte fe ka publier folo fo ni nga nyemoko parce que bonya be mande bonya masegi be mande ni ni ka nyemoko ne bita domina na sigila de an kumana donc ne mi boye mu me fe na ka sigi anga kuma donc ne kunga hakili na o dorondi mais ni ma i koloshi galon fendo be abena ni kibaruya do sera ka ke galo ka daila ni ma kuma jona galo mi fanga soreka oui mais
m'a démissionné de là, je pense que n'y a raison de cas kono. Et démission papier ngono. Mais j'ai dit tout simplement, n'est pas qu'à évoluer, ni milieu la blé, mais on te démissionné, faut charia qu'on a claqué à barra la folo. Donc charia claqué à barra la tumamina. Nous sommes là qu'à démissionner. Mais quand les pinga barra la nya sur un bureau qu'on clé un bureau d'aile ou qu'on yerena. Kadele, Johnny fait. Kadele, Marco, bon, mi ne mane kunte, mais nga min kumben koni, c'est-à-dire que no ye fentoko Fatim, oye anga yoro nettoyer lay. Anana fonyana ay toko do fonyana kolu nana ko kana claim na la ko nga bureau d'aile ko ka do akono ne re do na ka so nga bureau fambe fembe d'aile le bonne ko ne constat du siècle dron kabo. Donc c'est pour vous dire que ça dit fin du werete. Mais ni femi bana adona minka akabo kandron akaba ne bulo o de kain. Parce que jamana ko de do bi peut-être abise ka ke do basira tikele kunu basira o be kla ka ke kele bi ina ko do basira be ke kele bi sira o be kla ka farasini. Donc c'est vraiment une décision assez personnelle. Ce n'est contre personne. Décision il n'y a ka décision drone do pour me consacrer à d'autres choses. Mais c'est à faire wara ou de ke d'accord. Donc il voilà là parce que comment mon yéchi mo de majaya. Comment mon yéchi na ma tiena amadianye parce que ntoko kumanka yi ntoko ere c'est-à-dire ntoko kumanka yala ntoko tara yala nta kuna nta jura donc i toko tise ka yala ti ntoko tara yala kasoro ntoko manka yala donc vraiment et ne doronte quoi ne doronaje ibe fili mais fika laje ko deung de bene bulu fika laje ko balmaw de bena fika laje ko mba de be fika ni bede jate mine ni be information ke buna adamadenka ni be acharnement ke buna adamadenka fika ni bede jate mine c'est important sinon fait on aurait fouité mais vraiment moi-même pour moi vous savez pour mon épanouissement propre je veux me consacrer à d'autres choses. Ok. Mais j'ai une seule question, parce qu'il y a kunafoni mun dira mɔgɔ wɛrɛw fɛ, i yɛrɛ fɔ journaliste wɛrɛw fɛ, mais an y'an kɔrɔ Kasum Traoré ka kunafoni dili ye. Ale ko bureau kɔnɔna na, i ka bureau kɔnɔ ko cachet dɔw taara sɔrɔ. O ko bɛ cogo di? Bon, tellement comme ne taara sɔrɔ ne ka bureau dayɛlɛlen don. Donc ni fɛn min bɛ yen. Yana Kasim ne be se ko fone nyana. Ale a do cogo mi ko kera ye. Ale de be se ka ne blasira ni o yi. Ya famia? D'accord. Amen. OK, krofo ma nyeme Khadija bolo. Krofo la ba fo shi tembolo ka bela jele fo. Ka nga ministry yere fo. Parce que ni ameni bebe bi ale de dana ya danka. Donc anta aka département na. D'accord. Bon, quand Mbarage Nyogon Befo, quand il y a vraiment bonne chance pour un Mali réconcilié avec lui-même. Et ce qui est sûr, nous serons là. Allons accompagner la transition pour un Mali apaisé. Inch'Allah. Merci beaucoup, Khadija. Il faut qu'on bonne soirée. D'accord, nous avons Khadija ka version. Nindi kunyale ka version parce que kunafunu anya fo chuko muna kunafuni bikanga bambang kosobe parce que anya yi encore Kasum Traoré aleka kunafuni dilla aya fo ka frabasi tika ka fo ko akungora ko Khadija ka boyoro la amena ko maintenant ko isiodo de tarani ngata yoro dele donc ku tara soro ko kashobe donc anya question poser era kuna sisa akoka le tara soro yoro dele lero mais ngo joni yoro dele ayo fana fo mais quel qu'en soit alpha moi je pense que l'essentiel oye ka don afo Khadija démissionnaire yɛrɛ kun jumɛn kama yɛrɛ o fɔ k'ale ka démission o ma bala dɔn wɛrɛ la o tɛ dɔwɛrɛ ko parce que kuma mun kɛra ka ɲɛsin a la ni o ye million mugan ko affaire ye donc o b'a yira k'a fɔ Khadija ye baara kɛ kunun ministère de la réconciliation na aujourd'hui Khadija ti baara kɛ tuguni a ye walan sɛbɛn donc a ko k'a bɛ dugawu kɔni sama
ministère mɔgɔw ma ko waleɲuman dɔn donc an ye Kasim yɛrɛ wele a kun ka d'an ye ka Kasum Traoré yɛrɛ sɔrɔ mais a ko k'a bɛ baara dɔ la a kun ka d'a ye ka an ka version lamɛn parce que an ye kunnafoni ninnu sɔrɔ ale fɛ i b'a dɔn kunnafonidilaw yɛrɛ bɛ kunnafoni sɔrɔ ɲɔgɔn fɛ Kasum ye an kɔrɔ ye ale bɛ kunnafoni di kɔnɔ a mɛnna donc a kun ka d'an ye ka ale yɛrɛ sɔrɔ nka an ma se k'a sɔrɔ nka ale kɔni ye mun fɔ a ka page kan o de ye nin ye ko Kadija yanni démission cɛ ko a kun fɔra k'a ka walanw sɛmɛ donc kumaw de fɔra nin cogoya la an filɛ k'a lase aw ma en temps réel Malien hali bi a ye dɔ fara partageli ka bi émission ka di kosɛbɛ a y'a partager kojugu an mɔgɔ bɛ bɛɛ ka partager la walasa jamanadenw bɛ bɔ a kalama yɔrɔ bɛɛ ɲɔnɔkaw bɛ bɔ a kalama ko min bɛ ka passer jamana kɔnɔ kɔlɔnjɛbakaw kucalakaw yorosokaw fo ka taa bila dugu caman na Mali kɔnɔ yan yanfoyilakaw bɛ se ka bɔ a kalama ko mun bɛ ka tɛmɛ Mali kɔnɔ bi an bɛ Keɲebakaw de bɛ n ka plateau sanfɛ yan Sisoko a n'a balimamuso u bɛ yan Maliens ko Chinois de kɛmɛ ka diɲɛ nege b'u la Kucala Keɲeba ko Chinois kɛmɛ ka diɲɛ nege b'u la Keɲeba kɔnɔ aw de ka kuma tɛ ou bien an b'o de fɔ ye aw de ko tɛ dɛ ne ka kuma tɛ dɛ ko Chinois kɛmɛ ka diɲɛ nege b'u la u fa jamana kɔnɔ ko Keɲeba ko Chinois t'an bɛ u ka diɲɛ k'u bolo finma ye Keɲeba kɔnɔ Maliens ko na anw ma wuli k'an jɔ k'u lamɛn tuguni ko a ko bɛ ka taa k'u bolo da ni Sisoko kelen de bɔra an ka plateau kan i nana don min an ka plateau kan i y'a fɔ i ye fɛn caman fɔ n ko ne t'a kalama dɛ aw de nana aw de ko k'aw ye Keɲebakaw ye mais n y'i ɲininka n ko tari i bɛ jɛkulu jumɛn représenter i ko jɛkulu in tɔgɔ ko ARADEC i m'o de fɔ wa ARADCK o définition ye jumɛn ye regroupement des associations pour la défense de l'environnement pour la défense de l'environnement et du développement durable dans le cercle de Keɲeba et l'environnement et du développement durable dans le cercle de Keɲeba et bi jɔyɔrɔ jumɛn fa o association je suis le coordinateur tu es le coordinateur donc association a jama ka ca dɔɔni a bɛ dɔɔni bɔ donc o coordinateur de ye donc nin waati in na Sisoko b'an bolo i tɔgɔ yɛrɛ Sanbali Sisoko o ye maninka tɔgɔ ye maninka tɔgɔ Sanbali Sisoko e tɔgɔ ne ba ne ye Aissata Makalu ye Aissata Makalu e ye maraka ye wa maraka ni maninka aw fila bɛ ɲɔgɔn fɛ ka na nin kuma fɔ taro ka di kɔni a ka di n den don n dɔgɔnin don muso don i den don i dɔgɔnin don i muso don e mun e dɔgɔkɛ don n ka jɔn don e ka jɔn y'ale ale den ye e ayi mɔgɔ a gɛlɛyara ne ka jɔn don n mɔden don i ka jɔn don i mɔden don ala ka tiɲɛ bange donc nin waati in na Maliens hakili b'a la Keɲeba kɔnɔ ko Chinois de bɛ yen ko u ka ba dɔ bɛ yen n'u b'a wele ko Falemi ko ba in bɛ ka tiɲɛ Chinois fɛ a kuma durula kosɛbɛ famalamɔgɔ yɛrɛ y'u seko k'a la an ye a vidéo mɛn an ye bɛɛ ka version lamɛn association maaw seginnen tuguni ka na plateau sanfɛ k'u bɛna segin tuguni ni ka kuma ko kan aw se kun ye mun ye yan tout d'abord sani ka kuma an bɛ i kan kɔrɔta kosɛbɛ o kuma i ma kini dun wa j'ai bien mangé ok sinon ne hakili la n'i ye tigadɛgɛ dun kɔni i kɔnɔ fa tigadɛgɛ la effectivement c'est vrai ka jɛgɛ wusu k'a la ka forontoba k'a la i kan ka kuma ka ɲɛ dɛ tout à fait kuma b'i bolo sani ka kuma an bɛ ala fo n bɛ kira fo n bɛ n fa fo n bɛ n ba fo n bɛ ouverture média cɛ ni muso bɛɛ fo je profite pour dire aux Maliens vraiment moi particulièrement je suis très content de l'ouverture média notoriété min bɛ ouverture média la bi au Mali ka na se u ka baara yɔrɔ u b'i kunbɛn cogo min u b'i ladon cogo min fo ka taa se u ka émission ma ne ma dan sɔrɔ u la ne bɛ se ka ala deli an bɛ yan bɛɛ kama n bɛ ala deli ka kira deli hali bi ala ka ouverture média ala ka falen fɛn b'a la n'i nana yan i bɛ taabolo min ye aw la ni k'aw tɔgɔ yɛrɛ ye a ka bon hakili ma mais n'i nana foyi tɛ ɲɛ bonya ni majigi ni karama mɔgɔ tɛmɛna an bɛɛ bɛ se k'o témoigner donc n'a bɛ kɛ f'a ka fɔ parce que moi de nature je ne suis pas ingrat n na don fɔlɔ yan n bonyana cogo min bi fana ça a été plus pur que ça encore donc fo n k'o fɔ fɔlɔ merci beaucoup donc n b'o foli kɛ k'a ɲɛsin bɛɛ ma d'accord o diyara n ye hali bi ala k'aw bolo mɛn aw ka baara la ok amina yarabi kɔrɔfɔ b'i bolo i nakun ye mun de bɛ yen n nakun ye min ye bi parce que fɔlɔ la i bɔra yan an ɲɛ b'a la i bolila ka segin tout à fait n nakun ye min ye bi n nana au nom de notre association de votre association voilà donc je suis le coordinateur d'accord mais sani n ka don kuma kɔnɔ cɛ ninnu n bɛ ala fo toujours n bɛ fa ni n ba fo n bɛ waati fo parce que moi je suis très content ka kɛ yan bi munna ne tɛmɛna siɲɛ fɔlɔ ko min na mɔgɔ wɛrɛw nana ka kuma caman fɔ n tɛna n da don u bɛɛ la d'accord mais leur passage ici ça a été bien pour moi u bɔra u ye kuma caman fɔ n y'a lamɛn n yɛlɛla le lendemain matin vers 9h 10h
Les uns et les autres peuvent consulter une page Facebook, je peux consulter des musiques Sambali. Le lendemain, j'ai pris les ablutions, j'ai pris les Corans, je suis rentré dans une mosquée en famille. Je jurais, j'ai mis la main. J'ai intégré le Coran. Quand le Coran est devant tous les Maliens. Qui est le Coran? Deux musiques Sambali. On va vérifier. Des musiques Sambali. Et des musiques là. Bon, voilà. Des musiques où est-ce que j'avais été? On me claque de terre, on arrive. MBC Sergi Kakora. Et c'est qui était un bon ami à moi. Ok, d'accord. J'ai d'ailleurs bien profité depuis la Côte d'Ivoire. Ok. C'est qui était un très très bon ami à moi. On me claque de d'accord. Pour me chaman fera, mais moi quand le Coran est là. Et je suis prêt encore. Demain matin, à la grande mosquée, je donne le même rendez-vous encore à jurer sur ces mêmes Corans encore. Oh, oui. Parce que, Adam dit, bien fait, enfin, il faut que il clé hier de camofolo. Malo m'a dit horona. M'a dit horona, oui. Horon, ni min fora, ni djengula, na vérifier à kangakodi. D'accord. Donc, nebo logique kono. Mais, nous sommes cassés d'un côté. Et nous sommes cassés d'un côté. D'un côté, parce que. Moi, biboula rapidement, hein. Un frère de l'étude B, Abouakar, si ce dit Salgado. Dit Salgado. Nous de la ganga passage passé qu'on a nyaya ka fo minu datu kuna kudu kasola. U bolen kasola liberté plus kono. Ani bana do bora. Do manse ka to fatora. Il est décédé à Kailo toujours. Donc on bela de la ka hinala ka daro sumaya. Mais tierno ni ne manse ga ka kuma doni mali on ka famu. Asube tikena. Ni ne ni mbora ambi. Ni kamine. Je suis prêt. Ni mbora ambi nga ta kaso je suis prêt. Mais min sara tete kana de. Ni mbora bi ka ta kaso la. C'est pas un problème. Subhanallah. Mais min sara ala kanita. Min sara tete kana la de. Asaro min no fe no baye be fitini fo. Akanga ta sino ka machine bi nyoka yula ko ma ko samala ko ako commune ko sino de la ka autora ou gain. Mbe fe kana kan deme angata. Ntara le lendemain entra sino garo. Nga mango karsa. Ngo allons-y ala ki antara ko sino wede teme ku ga envoyer min be ko binali ay o kono nali sana ga diga mobli ko ne ko do mango ma joli ko ren on e ben don sino ga permettre kam boté bi kam boté sini be mbado ngi ba kono fen fode un peu plus tard tiere gerlani la akone ma ko ngachi akone be don ngo han ko ngo si ma fili ka be ne do ay ngulu fa to fo kan ko ke bakelen fakelen to fo kanga dufo o belani ko anga filla min ben krefe atali ngam ngo mafungo men do ka be do ngo bongo c'est des escrocs ils sont là vous escroquer comme da fasa ko gele to son bara mani sino na go do sino wala ka tromper donc aketa entra sino ma amu bogo amu neni anko dron anti ay malion di amba nga hakede ko gouvernement de ayira ka fo bara ma ke ba ko nan ko ko ay ba nga ko ko nan ba ko no ngone ka principe kono anti kiri nga violence ke parce que ni veklani ke te violence ke on va les sensibiliser à les 10 ans ka fo diani ni donche ay bo nga ba kono ay o deke ako chinois ko boka abo drone non tout bonnement amu nini amu bo je jure sur les Coran mais mono deseme ka bo akona bon maintenant c'est ça au kala samedi dimanche convocation nana Salgado ni roga ko ta kenya ba wene bole parce que ni ba bon ko ko karsa ngo bon ngo mo ko tekele mais ngo ne ko ndum aw ma fenke mais ngoy ta nawtara aw ka don aw saro ne tuliro ko kuma kan di kama na kuma doni akola bi utara u datu sanu gota kaso ko na kuma ngam bo hal ni tara kaso ko ni biko doni kaso la nyeseke asalen fana antara su ko jama kenega mais sana ka sa je profite ici ka maître Mohamed Ali Bachili Mbafou au nom de la fédération des associations de la commune de Djerafara et à mon nom propre aussi Mbafou Ali Bachili Mbafou ga wali donc parce que ay ta peren chaman ken kula domi sekara ma dossier ga kula ako nete worfo malikula na usebe ke mi kan sara aw dima ni sekene mbi me mali beglan ben seke mali be mali be défense sita donc nete condition faut poser aussi malake mi aw dima durant tout ce temps tel a été une condition ama foni ni tente barake akona usekra mi mbamna ni barakaye wala li bacili gote ali bacili do amba fo mali kanu bala dise bakato de meni kadai
b'a fo passage la bon tɛmɛnen kɔfɛ ko n'a caya k'u don kaso la fo k'u bɔ a saralen ne ye video dɔ kɛ ne ko bon ko ni y'a sara c'est vrai saya ye fila ye laɲini bɛ yen latigɛ bɛ yen laɲini ka mɔgɔ don ko kɔnɔ ka taa falen fɛn wɛrɛ la ni min y'a sɔrɔ i y'a laɲini n ko procès kɔnɔ a yɛrɛ k'a fɔ comparaison fɔlɔ fɛ k'a fɔ ko maire de ko ka denmisɛnnin fila ninnu minɛ ko k'u don kaso kɔnɔ parce que k'u bɛ ka trouble kɛ ale ka commune kɔnɔ o de fara ko minɛkun y'o ye donc maintenant ne ye video kɛ ne ko bon cɛnin sara yan'o ka kɛ fɔlɔ cɛnin k'a to Kayi a bamuso wulila ka taa se fo maire ma ka dugu kɔnɔ a ko aw ye n den don kaso la n den fatura a ko mais ni ko ye n den sɔrɔ n'a ko y'a sɔrɔ i ka ko don a woloba fo maire ɲɛna après a fatulen maire y'a mobili bila ka taa Kayi a ba ko n'a donna mobili kɔnɔ ale n'a den ko ala kana sen ale fara ɲuman ye ka dugu la Jalafara k'a tɛ don mobili kɔnɔ et après tout o janaja kɛnɛ kan u ka dugutigi nana ka micro ta ko bon ko kuma dɔw bɛ yen k'o tɛ fɔ janaja kɛnɛ kan parce que ko k'a fɔ ko maire ka su don nin ka su don k'o tɛ foyi ko n'i y'o fɔ ko n'i ye min sɔrɔ k'i y'a san bon ne taara en délégation on est parti ensemble u ko ne ka kuma sani an ka se janaja kɛnɛ kan n ko ma ne bɛ kuma a condition dugutigi kumana bi a ka condition fɔ ni ne kan ka kuma hɔrɔnya ni kelenya min bɛ ne ni cɛnin cɛ a sacogo mɔgɔ min y'a kondi fo ka taa se saya ma n b'o fɔ n'o ye maire ye ni n tɛ se k'o fɔ je me tais o ko bɔgɔ dugutigi n ko bɔ ni dugutigi ye min fɔ a t'a ka dugu ye mais ne fana n ta n yɛrɛ ye dɛ écoutez cɛnin certes il est décédé a tɛ balo la bi mais n'i ko ne ka taa kuma a janaja kɛyɔrɔ min nana ni nin bɛɛ ne n'a ye ɲɔgɔn dɔn cogo min fo ne k'o de walawala k'o fɔ a su k'a fɔ n tɛ yen bi mais nin ye hɔrɔn ye donc n b'a détail di o détail di to hali n'o bɛ digi dugutigi la hali n'o bɛ digi maire la ne b'o fɔ min ka gɛlɛn n kana fɛn fɔ min tɛ tiɲɛ o de maloya bɛ na mais a manque de o la vous pouvez consulter Bacili a y'a dire donc ne bɛ taa min bɛ min dɔn n b'o de fɔ ne tɛ se k'o fɔ je me tais o ko bon n'o de don ko ne ka ma n ko ne bɛ makun donc n t'a janaja kɛyɔrɔ n seginna mais n ko a don u bɛ se k'an bali k'an tɛ kuma janaja kɛyɔrɔ mais u tɛ se k'an bali k'an tɛ kuma ouverture média la dɛ u b'an tɛ kuma diɲɛ kan mɛn dɛ donc cɛnin ka ko la ni ne ye nin fɔ bi je le dis avec fierté a su tɛ tigɛ n na wa n b'a yira la k'a fɔ a ma sa fu kama dɛ ne bɛ yɔrɔ min bi je sais que hali n'i ko ne su bɛ k'a la je suis d'accord ne man deli ka mɔgɔ si ye fɔlɔ ko saya y'a to yen parce que k'a bɛ siran saya ɲɛ o tɛ yen i siran na i bɛ sa saya yɛrɛ bɛ sa o kuma tɛ yen ma ne bɛ siran mun na parce que il est décédé que moi je vais céder non n'a digira n kɔrɔ don min ala ka nin minɛ ces combats là je vais les mener les villageois qui sont au village ne bɔra olu de la n'i y'a ye bi moi je suis à Bamako ici ka n ka kalan kɛ ka fɛn bɛɛ kɛ c'est ces villageois là qui ont trimé pour moi olu de sɛgɛnna ka tɔɔrɔ ne ye ne ka kɛ yan bi donc olu ka hakɛ ne tɛ se k'o tiɲɛ to ye ko ne t'o fɔ min ɲini ala fɛ n kana fɛn fɔ min tɛ tiɲɛ n kana ko kɛ min tɛ tiɲɛ parce que o ye hakɛ ye mais tout ce qui est légal la fɛn o fɛn kɛra k'o fɔ n b'o fɔ donc dans un premier temps n bɛ se k'o fɔ hali bi kana ka fɔ Mali bɛn précisément le gouvernement maninkaw ko yɔrɔ saba bɛ yen mɔgɔ i sago b'o la maninkaw ko ten yɔrɔ saba o yɔrɔ jumɛn i fa ka du kɔnɔna i fa ka dugu i fa ka jamana i b'i ni dongo fɔnɔ i fa ka du i fa ka du i fa ka dugu i fa ka jamana i ni kanko i bɛ se k'o fɔnɔ de ni ne taara ni kanko fɔ ni n taara fɔ Sénégal u bɛ n gɛn u b'a fɔ voilà ba cɛ ne kɛ n sale malien u b'a fɔ mais Mali dun o tɛ se ka fɔ ne ma dɛ même la fois passée on a eu à dire ici ko ne nana mon nom propre minnu y'o fɔ fili de don avant tout moi je suis malien avant tout ne ye malien de malien tɛ se ka fɔ malien tɛ Mali ka kuma kɛ o yɔrɔ ye k'a yira k'a fɔ hali bi kɔngɔ an b'a minɛ an b'a minɛ parce que dɔ sara ka ban on n'a plus de choix parce que fɛn fila de don n'i ma wuli i bɛ sa mais pourquoi a tɛ taa sariya ka bolo kan a tɛ taa sariya bolo kan dɔrɔn sariya ko min don nin ko in a kuma a ka bon hakili ma mais cɛ dɔ bɛ n profiter nin na n bɛ kuma dɔ fɔ ceux qui pensent que Mali bɛ sumaya tuguni Mali tɛ sumaya dɛ an ka ɲɔgɔn den nkalon kan a tɛ suma fana non a tɛ sumaya a seri tɛmɛ a tɛ sumaya a bɛ suma parce que mun na fo ni ala b'a yɛrɛ sɔsɔ mais tant que a Bamako ici mɔgɔw bɛ k'i to bureau kɔnɔ sɛnɛkɛlaw jagokɛlaw
commerçant ka dahirimɛ ɲini yɔrɔ k'i to bureau kɔnɔ k'o fɛrɛ ko di tiɲɛnikɛla ma k'o tiɲɛ k'u bali u dahirimɛ u balo yɔrɔ la parce que ko ne ye faama ye ne bɛ n ka bureau kɔnɔ Bamakɔ yan parce que n den tɛ n muso tɛ n ka foyi tɛ yen donc minnu bɛ yen ma k'u t'u la tant que u bɛ jamana kɔnɔ o tɛ suma dɛ parce que i bɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ ye k'a fɔ ko bɛnbaliya ba bɛ a tɛ ban pewu a base injustice de don et injustice bi Mali kɔnɔ bi c'est peut dire que a tɛ yɔrɔ si bi ka tɛmɛ Kɛɲɛba kan sini o bɛ ka taa Kɛɲɛba bi u bɛ ka taa kisɛ ci mɔgɔw la foyi tɛ bɔ a la u bɛ ka taa mɔgɔw ka jardin ka bin u kan ka min'u la cogo jumɛn tɛ sama e bɛ ka mun fɔ nin kuma jumɛn ka taa maaw fa c'est vérifiable min yɛrɛ bɛ ka n tɔɔrɔ nin bɛɛ dans un état comme le Mali ministre saba dans l'histoire du Mali a ma kɛ Kɛɲɛba fɔlɔ ministre saba ka wuli ka taa Kɛɲɛba ka taa baara min kɛ k'a fɔ ko ka baara min jɔ olu bɔlen a baara juguyara 3 ministres d'État u bɔlen de baara doublera de foyi ma bɔ a la et c'est que les gens mɔgɔ bɛ ka min fɔ ye u bɛ k'a fɔ aw bɛ ka jigi da mɔgɔ minnu kan Bamakɔ yan olu yɛrɛ de bɛ k'an pousser o tiɲɛ don a tiɲɛ tɛ c'est ce qu'ils disent dun sinon ninnu kɛ elle est complice to k'o de fɔ Kɛɲɛba aw bɛ k'aw kasi k'aw bolo aw ɲɛsin mɔgɔ minnu ma Bamakɔ k'u bɛ se ka ko bɔ nin na olu yɛrɛ ka balo olu yɛrɛ kalo olu b'u ta sɔrɔ nin ko la mais dunanw bɛ se ka na nin bɔ cogo dɔn an ka jamana bon donc c'est pour dire que mɔgɔ miiri bɛ bɛn ni kɛlɛ min ko Mali kɔnɔ a seri tɛmɛ a tɛ kɛ parce que hali bi dɔ bɛ Kɛɲɛba bi sini il n'a pas à manger a bɛ dumuni sɔrɔ min ka taa sanu bɔ sini o bɛ ka taa n'o minɛ ka n'o tiɲɛ n'i minɛna i bɛ don kaso la n'i wulila ka kɛlɛ i bɛ don kaso la an kulela ka kule le gouvernement est là mɔgɔ tɛ ka fɛn fɔ alors que Kɛɲɛba après Bamako Kɛɲɛba c'est la zone là jama min bɛ Kɛɲɛba bi a tɛ Mali fasi après Bamako a bɛ se ka vérifier Kɛɲɛba est entre cheval entre la Guinée et le Sénégal ala k'an kisi k'an tanga n'a pétera Kɛɲɛba solution t'a la ala kana bi mɔgɔ sugu bɛɛ bɛ Kɛɲɛba mɔgɔ sugu bɛɛ de bɛ yen ne bolo ni fɛn kan ka kɛ Kɛɲɛba kan ka prioriser bi et puis qu'est-ce qu'on voit à chaque fois n'u ye mɔgɔw labɛn ko ka taa Bamako ka taa Sinois ko ninnu kɛ bon o yɔrɔ fana an b'o ɲɛfɔ dɔɔni mɔgɔ minnu bɛ bɛn ko ka taa Sinois ko kɛlɛ kɛ n'olu taara olu ye ɲɛ Sinois ka wari à la base fɔlɔ bɛ fɛn dɔ fɔ fɔlɔ i b'an fɛn o fɛn an fɛn fɛn courage ta k'an sigi yan ka na Sinois mankutu tiɲɛ i y'a dɔn i m'a dɔn an banna fɛn dɔ la e fɛn ka k'u ye wari dɔ proposer Dieu m'est témoin mais est-ce que i ma dɔ minɛ ala ye n sede ala ɲɛ b'i la dɛ wallahi i bɛ se k'i kale kuranɛ na k'i ma fɛn je jure sur le Coran je ne vais jamais trahir mes parents n bɛ n kale kuranɛ la fo ka taa diɲɛ wuli pour la petite histoire an ni Sinois ka mankan sɔrɔ yɔrɔ min nɔfɛ n bɛ da don a yɔrɔ la u ka mɔgɔ dɔ ye n wele n bɛ kuma ni kuranɛ cɛ n bolo bɛ kuranɛ kan n bɛ n kala la a ko maa ko dɔgɔ a ko aw taara an gɛn ka bɔ phase min kan non sanuko ma bon kosɛbɛ mais aw taara na jɔ kan tɔɔrɔ min bi fɛn bɛɛ a ka bon hakili ma a ko hali n'a kalo 2 baara a b'an bɔ sanu ala ye n sede cɛ nɔ n'i ye nkalon tigɛ ala kana ɲuman bɔ nin so in da fɛ n ko a ma e y'o fɛn min ye dɛ o t'e ta ye an fa n'an baw n'an balimaw je préfère a ka di olu ma que toi et moi billahi ala kana ɲuman bɔ yan n'i m'a fɔ a ye ta téléphone na jɔn de bɔ Sinois kɛ non wa fɛnɛ ninnu don n ko a ma i y'o fɛn min ye ko nafa ka bon je préfère an fa n'an baw n'an kɔrɔ n'an dɔgɔninw de ko exploiter mais moi je vais jamais accepter ka Sinois bila k'an balimaw ka balo yɔrɔ k'a min'u la ko n yɛrɛ parce que sans mes parents là moi je ne suis rien ne fa je dis ma propre maman ne ba ye min kɛ a bɛ sanu baara kɛ don tɛ san 30 la e ba n ba n woloba ça peut être vérifié partout Kɛɲɛba a jagoro ko sanu caman b'i bolo dɛ ne bɔra jurabara la de la sanu baara la de la est ce que ni ne ye den ɲɛnama ye ne kan ka sɔn ka mɔgɔ k'i bɛ dankari o la a ka gɛlɛn donc ne ka lutte n ka sens de combat base c'est ça ne ka denmisɛnniya bɛɛ n y'a bɛɛ kɛ ka ban ne ma ɲɛbɔ foyi fɛ ko n ba ma kɛ donc n'o y'o sɔrɔ fɛn min na ne kan ka bɔ k'o lafasa ne ba kɔfɛ elle est décédée, elle n'est plus en vie, personne. Mais il y a combien d'autres femmes qui vivent aujourd'hui sans barala? Akacha. Mais au sans baraka ne beku bali, ou te kamalentike, ou te sunionike, ou te nambarake, vous consacrez foyer là pour que vous donne la baraka.
sanu de b'o kɛ maninkaw fɛ principe dɔ bɛ yen pendant l'hivernage cɛ bɛ taa sɛnɛ kɛ ka na kala don mais ni hivernage banna fo ka taa hivernage wɛrɛ se 5 francs cɛ t'a bɔ muso b'a jɔna muso de b'a jɔna bɛɛ ka sabu kɛ sanu baara ye ka sabu kɛ sanu ye mais bi siniw ni musow bɛ ka taa bi ka musow bugɔ k'u gosi foyi tɛ ka bɔ a la o sanu nɔfɛ siniw bɛ ka taa bi k'olu de gɛn ka bɔ yen k'a baara e bɛ se ka wari ta k'o dɛmɛ ko ne k'o minɛ mais n ko poison de c'est du cadeau empoisonné mais ce qu'ils le font là u t'a dɔn quoi je leur dis ceci l'histoire va rattraper l'histoire va les rattraper parce que jama ni yɔrɔ n'i y'a dun c'est du poison ne man dege o la n b'a ɲini ala fɛ k'a ɲini kira fɛ ala bɛ don o don kɛ a ka majanya ka bɔ o kɔnɔ mais an ka ministre tɛ nin kalama bon mali bɛɛ b'a kalama Thierno mais ministre est-ce que ministre b'a kalama bon n bɛ se ka mun fɔ mais dire que o mali autorité bɛ mali kɔnɔ bi min t'a kalama tɛ yen problème mun bɛ Kiɲɛba exceptionnellement fɔ n tɛ président kɔni dɔn mais les ADL là les PM est informé j'ai la certitude il a été informé par quelqu'un de très très sûr à moi face à face les PM est informé d'accord Sabali merci vraiment ti tɛmɛni kan ne ba ça va e ka kɔrɔfɔ ye mun y'a la rapidement an ka kuncɛ e ka kɔrɔfɔ ye jumɛn ye ne ka kɔrɔfɔ tɛ dɔwɛrɛ ye État ŋ'a dɔn Kaɲɛba ye Mali dɔ ye parce que Kaɲɛba problème ça date pas d'aujourd'hui bi ko tɛ mais juste n'i ye ne ɲininka ne b'a fɔ Kaɲɛba tɛ Mali bolo jate la parce que mun bɛ ka kɛ chinois bɛ ka mun kɛ Kaɲɛba a bɛ kɛ Chine yan ou bien Mali y'a dama jamana de n'a bɛ a ka bolofara dɔ bila kɔfɛ ou bien Kaɲɛba tɛ fɛn ye Mali bolo de parce que n'i ye Kaɲɛba jateminɛ déjà Kaɲɛba a 5 000 légal mais il y a rien à Kaɲɛba o ye kelen ye filanan chinois minnu bɛ ka nin kɛ a sanu tɛ falen Kaɲɛba u bɛ taa n'a ye de et chaque jour u b'a fɔ ko il faut que l'or du Mali brille pour le Mali mais est-ce que l'or du Mali peut briller pour le Mali comme ça nin taabolo kan chinois minnu bɛ yen nɔ kisɛ cira muso la Kaɲɛba bɛɛ b'a kalama marifa jɔra musow la Kaɲɛba de a video fɛnna n'i y'a ye i b'a fɔ k'a kɛra Nigéria ou bien a bɛ k'i ɲɛna ko film tɛ et puis u bɛ ka piti minnu dayɛlɛ dingɛ ninnu parce que Kaɲɛba samiya fɛ ou bien même nin waati ninnu na musow bɛ filenna koli kɛ u b'a fɔ ko masa donc déjà u bɛ taa yɔrɔ minnu na sinon y'a bɛɛ minɛ u la donc u bɛ dingɛ minnu dayɛlɛ dingɛbaw de don ji nɔgɔ b'a kɔnɔ et puis produit même si cyanure bɛ ka utiliser Kaɲɛba bi bi in na État b'a kalama se k'a fɔ k'u t'a kalama Mali bɛɛ bɛ Kaɲɛba problème kalama o bɛ ka utiliser donc nin moment in na musow bɛ jigin u bɛ quotidien de ɲini ni filenna koli in ye yɔrɔ min minɛna na n fa dugu de don n b'a essayer n'aw ye abandonné parce que n'u taara u b'u bugɔ u bɛ marifa ja u la mais u bɛ site abandonné u t'a restaurer u tɛ bɔgɔ jigin ni rien u bɛ taa u b'a to ten donc o kɔnɔna la musow bɛ jigin o bɔgɔ ninnu dingɛ tɛ dafiri u da la il y a une question ici dingɛ bɛ se ka dafiri u da la sayaw bɛ se ka bɔ a la donc État k'a dɔn Kaɲɛba ye Mali dɔ de ye wa Kaɲɛba ye Mali nimayɔrɔ dɔ fɛnɛ ye merci beaucoup et kɔrɔfɔ laban autorité Mali i yɛrɛ dɔ fɔ n bɛ fɛ ka précision fitinin rapidement parce que yɛrɛ bɛ k'an tantɛ vous avez dit que ko tuma ko État ta kalama a Kaɲɛba les premiers responsables mɔgɔ fɔlɔfɔlɔ min ka État représenté Kaɲɛba c'est le commandant de cercle le préfet non mais Kaɲɛba pour base fɔlɔfɔlɔ Kaɲɛba bi c'est le préfet de Kaɲɛba oui Diallo b'i bolo la a baden en 2018 mouvement min kɛra Kaɲɛba c'est préfet est à la base parce que a ma se ka labɛn sabati population ni milieu cɛ en plein réunion a ko Kaɲɛba ka denmisɛnninw je m'excuse pour le terme a ko Kaɲɛba ka denmisɛnninw ma mara jeunes minnu faw sigilen don jeune kelen bɛ yen de tutu b'a ye grand frère aussi a ko karisa kana depuis Kaɲɛba kɛra kɛmɛja ye commandement na Kaɲɛba fɔlɔ min ye nin fɔ aw ma donc a fana seginna kuma kan tension vulnérabilité o de kɔfɛ u nana descente ba kɛ Kaɲɛbakaw kan ka mɔgɔw bugɔ ka mɔgɔw traumatiser et jusqu'à présent
les mêmes préfets à Kenyaba. On ne comprend pas. Au Boulou Saint-Fait, Mogo Sara. Ou quand Mogo Kenyaba, Halsinou est un préfet au Diabète. Ces mêmes préfets à Kenyaba, ils continuent de faire du mal à la population encore. Même à l'heure où je vous parle comme ça, il y a une commune à Kenyaba, dans le secteur de la commune de Stakiri. Il est là à mettre un blocage dans le bon fonctionnement de cette commune-là. À l'heure où je vous parle comme ça, malgré qu'il y ait une décision qui a été rendue par le tribunal administratif de Kaï pour exécuter quelque chose, une décision, alors il a fait un rappel pour dire que non, quand tu es passé tant qu'à aujourd'hui. Les gens qui veulent avoir les documents, j'en ai avec moi ici. D'accord. Voilà. Vraiment, tu te donc, on va y aller. Ni ko ngoni vraiment ko chama ba ko o yere bulu maintenant ko fa la bay mi bon ko fa la bay mi état kana ni ay kangarda chalembe parce que ante fa kala ke manga may le Mali n'a pas besoin de cela mais nous nous assumer manka mana bulu tisaka ko takala matuni parce que folo Kenyaba c'est le cercle le Mali kono bi cercle fouete mbe Kenyaba ni worko la fenko la mais Kenyaba c'est le cercle le plus pauvre au Mali. Khale courante Kenyaba Tcherno. Ah, ko jugui. Amba ngenu fe fana. Uka ke ala kama kira kama. Anga communication ka auditu kara. Ko auditi kara. Ka dami nube ko ribiso nube adame auditi sur le mairie nube adame uka dami ne Kenyaba ma. On be jande. On a tendance à voir quoi nous inspecteur nous banka tanga melu ni fon service inspecteur Kenyaba. Inspecteur qui est logé ou quand on a inspecteur ou quand donc nous devons black barao barake Kenyaba. Il faut que ça soit des gens nous puissions banwar là façon quand nous nous là nous ba donc à faut de nous nous ka bisa kenere ka sinu bisingena tant que au kanu tout mo qui n'est pas intègre face à l'argent ya attaque Kenyaba mi a diabou de seba kana ko dima donc et tout sigilé. Ah tiens là ça c'est très grave vraiment Sambali ami faut que tu mondo ici soko téléphone numéro bobulu non 79 21 45 52 donc ni wolo la bi soro fama munu bi fengal bi aw deme ko tola c'est numéro 79 21 45 52 vraiment bi faut que wala yimo ici soko ne ba mi yere fo ko ki jamu makalu Aïsata amba be fo ka wala nyimando vraiment albi ala ka ko tien bangi amina ala ka tien bangi amba do ala be tien refe ko mena choko no la sari ga tien bi don c'est vrai vraiment amba fo ka wala nyimando enfant fo ko sobe merci donc malien albi aya partager amina et publicité tunguruni teme en attendant amina na sujet parti flana na amba do be atununa ni atoye ko Aisha Konate malien ko yin akera munye badala bude akera anda bna sama ni wakati ni na ko yin kira choko jume Amina Wala dans quelques instants. Amina sera ouverture média quand tout de suite. Abana peu awo auga disukasi tajikola bulima fenko ta fanfa ukoniwa ubana peu yara wal nana kamali bela jalin lafia essence nyuma gasoil nyuma toluni bulima fe mina nyuma bela jalin soro yoro yara wal dedo yara walla auka bulima fe be kokaje kala halaya be jatemine ka di masaura la idanyo onflay o kofe amase yere singe yara walla ibese kika femiseni santa bela jalin soro wa songo damateme dia yara wal ki deme ikatama ula ki nisonjaga sekiso. Voilà, publicité qu'on fait, Alibi Mali, on s'est grave à plateau quand Tcherno décrit du plateau sans fin. Wakatina, on a ce moment, yani anga do sujet belebele bay mononi ouye et fallait mononi akera l'imam Mahmoud Diko aleka dala badala bugu le 10, le 11, le 12 juillet 2020 où saloé à Sanglé bina dafa soni akla bien le 6D donc à Sanglé totora et clé d'amodoy peut-être c'est bien les 6 les 7, les 8, les 9, les 10 à totora clé nani donc quand il a oula kafo yayi oche amina ambaro photo ira aula atoko ko
mun ye Aisha Konate ko ale tɔgɔ de Aisha Konate a ɲɛ bɛ muso in na maliyɛnw k'a yira aw la k'a fɔ nin wagati in na a yera Badalabugu kunna sini ni ma fili kunu plutôt parce que kunu de tun ye ntɛnɛn ye kunu de an welela k'a fɔ an ye maa minnu ye kunnafoni d'an ma u ko ko muso in an ɲɛ b'a la ko a ko ko ale tɔgɔ ye Aisha Konate Aisha Konate kɔrɔfɔw la a sigilen mɛnna bada la cɛncɛn yɔrɔ la donc k'a ye tile mun kɛ a ka ca ni tile 5 ye o tile 5 kɔnɔ san b'a ci fɛn caman bɛ k'a la sigidala kɔnɔ mɔgɔw olu de bɛ turu ka gɛrɛ a la walasa ni ka se ka a ɲininka k'a fɔ mun b'a la a ma se ka kuma a don dɔ la an ba dɔw olu gɛrɛla la u gɛrɛlen a la u y'a ɲininka k'a fɔ ko tari mun de kɛra a kasira a y'a yira k'a fɔ ko ale tun bɛ du dɔ de kɔnɔ mun ye Badalabugu ye o du mɔgɔw de ale cɛ ni ka taa ale kerun Badala nin cogo in na ta donc ale bɛ yan cogoya in na wa ko caman bɛ ɲɛsin ale ma hali ni su kora fɛn caman bɛ ɲɛsin a ma su kolen kɔnɔna na san b'ale ci cogo min na san b'a ci ten o fo ka taa kɛ sababu ye ale sen banana o hukumu kɔnɔ maliyɛnw an ba minnu ni a kɛra olu ɲɛna Badalabugu ye olu fana ye wulikajɔ sabati ni ka se ka dɛmɛ las'a ma ka se ka protection civile mɔgɔw ka olu wele ka na olu nana ni ka se ka na an ba in ta ka taga n'a ye nin waati in na mun ye Gabriel Touré Bamako kɔnɔ u taara n'a ye nka a kɔni ma se ka kuma wɛrɛ fɔ a bɛ cogo min na nin waati in na a bɛ kasi cogo min na a bɛ kasi a kɛlen b'a fɔ dekun dɔ b'a kan dekun mun bɛ ko a ɲɛfɔli ka gɛlɛn an ba mun yɛrɛ kɛra sababu ye ni ka kuma fɔ an ye o ko hali n'ale taara sigi a kɛrɛfɛ ka baro kɛ k'a ɲininka a tɛ kuma n'ale ko k'a bɛ taa k'a b'ale tɛgɛ minɛ k'a fɔ i bɛ taa min i sigi kɛrɛfɛ dɔɔni sa a kɛlen b'a fɔ ko dɔ kɔni gɛn b'a la ko an ba in kɔni olu kɔni dara n'a ye Gabriel Touré la nin waati in na a bɛ Gabriel Touré la maa minnu bɛ k'i ka maa tununnen don muso in kɔni a photo de filɛ nin a kɔni sera ka mun fɔ k'a ko k'ale tɔgɔ ko Aisha Konate n bɛ segin kɔrɔfɔ kan Aisha Konate nka a bɛ bɔ yɔrɔ min na a m'o fɔ a bɛ taa yɔrɔ min na a m'o fɔ protection civile mɔgɔw kɔni nana ta ka taa ala ka maa ɲuman ninnu kɔni de sera ka nafolo bɔ ni ka se ka a dɛmɛ cogo min na a bɛ Gabriel Touré la olu bɛ k'a furakɛ walasa a bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na donc photo de filɛ nin ye a bɛ se ka photow tigɛ cogo min y'aw diya ni k'a bila WhatsApp siraw kan ka se ka photo in ka munumunu ni a garisɛgɛ jara a somɔgɔw sera k'a ye an bɛna téléphone numéro d'aw ma téléphone numéro mun na aw bɛ se ka o wele o ye ouverture média yɛrɛ numéro ye n'a ye weleli k'o la an bɛ se ka aw ni muso in bila contact la n'a sɔrɔ aw somɔgɔ don walima n'aw somɔgɔ tɛ an ka téléphone numéro mun b'an ka ouverture média kan o ye 70 05 45 38 o ye ouverture média yɛrɛ numéro ye 70 05 45 38 n'a y'o wele a b'an ka secrétaire sɔrɔ donc n'a sɔrɔla aw somɔgɔ don wulikajɔ bɛ sabati ni ka se ka aw n'a yira ɲɔgɔn na a bɛ na ni gafe b'a yira k'aw somɔgɔ don Aisha kɔni filɛ nin ye a tɔgɔ ko Aisha Konate donc a kɔni a bannen don kuma ma tile 5 de ye nin ye san b'a bugɔ kɛnɛmana na Bamako Badalabugu kɔnɔ yan ninnu de ɲin'a ma ka taa n'a ye nka ko k'ale tun bɛ du mun kɔnɔ o du maaw de y'ale ta ni ka taa fili kɛnɛma u y'a fili kun jumɛn na an t'o dɔn a ye ko dɔ de kɛ wa an t'o dɔn ko wɛrɛ de y'a yɛrɛ sɔrɔ ye wa an t'o dɔn bɛnkanni dɔ de ɲɛsira ma ye wa an t'o dɔn sabula a yɛrɛ ma se k'o fɔ kuma tigɛ b'a la ka sababu kɛ jigitigɛ ye nka komi an kɔni tɛgɛ sera ka kunnafoni sɔrɔ an fana b'a yira aw la sa bɛɛ k'a partager walasa a balimaw olu garisɛgɛ bɛ se ka diya cogo min na ka Aisha Konate an bɛ dugawu kɛ Aisha ye ala ka nɔgɔya k'a ye k'a bɛ Gabriel Touré nin waati in na a kɔni bɛ Gabriel Touré mɔgɔw k'u bɛ k'a furakɛ yen an bɛ dugawu kɛ ala k'a garisɛgɛ ala k'a bɛn maa ɲumanw ma ala ka a n'a a somɔgɔw garisɛgɛ ɲɔgɔn na o de y'an ka laɲini n'an bɔra o kɔrɔ an bɛ taa mun kɔnɔ maliyɛnw o ye tuerie du 10, 11 et 12 juillet 2020 salon waatiw kun bunnen don kosɛbɛ Lima Mamu Dugu ka da la Badalabugu maliyɛnw kɔrɔfɔw y'a yira k'a fɔ ko kisɛ cira ye ko maa mun sara k'a ka ca u y'a yira k'a fɔ dɔw ko maa 20 dɔw ko maa 10 ni dɔɔni dɔw ko maa 20 bɛɛ y'i ta fɔ nka mun kɔni bɔra maa 23 an y'o de mɛn o de bɛ maa caman da surtout M5 mɔgɔw ni ma fili u y'o de fɔ u ka kɔrɔfɔw la wulikajɔ de sabatira o justice fɛ walasa ko a se ka ko ɲɛɲini ko ɲininkaliw daminɛna ala jɔn ta baasi t'i la baasi tɛ yen somɔgɔw bɛ di tɔɔrɔ si tɛ yen i ye kunnafoniw mɛn kɔni o wulikajɔ de sabatilen don ka ban ka ɲininkaliw daminɛ ka se ka ko dɔn jɔnni de ye fali kɛ jɔnni de ye ordre di ko ka taa adamadenw bɔnɛ u ni la jɔnni de ye ordre di ka taa walidenw bila kaburudon kɔnɔ k'a sɔrɔ u don ma se jɔnni de kɛra sababu ye ka mugu ci walidenw na k'u faga jɔnni nɔ don jɔnni de kɛra sababu ye ka adamadenw don u bɛ k'u ka hakɛ ɲini u bɛ ka wulikajɔ kɛ bɛɛ fanga de y'a lamariya k'u ka wulikajɔ kɛ ni ka se k'u ka kow jira o tɛ wa o don ko mugu taara ciw la o bɛ kaburudon na
olu bɛ se ka da ten cogo di olu ta bɛ se ka k'a la ten u ye wuli ka jɔn kɛ u ka taa sa kaburu dɔ la nin cogoyanin na a ma nɔgɔn dɔw yɛrɛ b'a la ko kun ye médecin o ye dɔgɔtɔrɔya kalan kɛ médecine na ko bali y'o fana sɔrɔ n t'a dɔn o kɛra Sogonikɔ fan ninnu fɛ nka maliyɛnw nin tigi bi dɔn Mali justice kɛmɛ ka wuli ka jɔ sabati maa mun kɛra sababu ye ka ordre di walidenw ka taa sa le 11 le 12 et le 13 k'a tiɲɛ min na bange jɔn de ye ordre di ka taa maaw faga maa fala jumɛn de dogolen don n'an t'a kalama maa fala jumɛn de bɛ yen n'ale tɛ fɛ nin ko in ka yuguba wa a dun yugubara dɛ a daminɛna ka ban k'u bɛna yugubali daminɛ jɔn de nɔ b'a la politikimaa jumɛn nɔ b'a la diinɛ ɲɛmaa jumɛn nɔ b'a la point d'interrogation parce que ni ɲininkaliw yugubara n'a lajɛra ka kow yuguba ka bin yugujugu poussière bɛ bɔ a la o tɛ tiɲɛ ya poussière mana bɔ a la sa n'a sɔrɔ fɛn ɲɛnamani dɔ balannen o bɔ ka bin o tiɲɛ de bɛ dɔn fɛn ɲɛnamani minnu balannen don a ko la a bɛɛ bɛna jira diɲɛ la sabula baaraw daminɛna justice fɛ ka ban an bɛ dugawu kɛ an ka Mali justice ye an ka Mali kiiribolo Ala ka barika d'u la maa falaw bɛna dɔn sisan nin ko ninnu bɛɛ bɛ ban sisan Ala tɛmɛ Ala jɔ e dalen d'o la an bɛ an ka nin y'a kɛ kelen ye k'a fɔ k'a bɛ kɛ ten Cɔrɔnɔ kuma b'i bolo ni Ala sɔnna Cɔrɔnɔ parce que ni affaire min kɛra c'est très grave ka taga denmisɛnninw n'a fɔra ko a bɛ fɔ ko le Mali quand même est à 70 entre 70 et 75% jeunes donc o b'a jira n'i ye mɔgɔ ta kɛmɛ kɛmɛ k'a daminɛ 70 fo ka se 75 ma o de ye sifinnakaw ye donc n'a fɔra ko olu bɔra k'u ka nisɔngoya jira ko olu de taara faga parce que dɔrɔn u bɔra o bɛ mɔgɔninfin lasiran i b'a sɔrɔ du dɔw de jigi sara dugu dɔw de jigi sara muso dɔw de cɛ sara wa u bɛɛ sara k'u to funankɛniya de la o b'a jira u tun bɛ se ka min di jamana in ma o de ka can ka tɛmɛ u ye min di k'a kɔrɔ o de la de tout ça i bɛna ye force jumɛn de tɔgɔ fɔlen don fagali in na parce que an b'a ye a ko kɔfɛ polémique cayalen an ye premier ministre a wagati ni o ye Bubu Sise an ye a ka lettre dɔ ye a bɛ k'o adressé ministre de la sécurité ni ma fili a bɛ se ka kɛ n bɛ fili mais ni ma fili au secrétaire général la à l'époque ka ɲininkali kɛ jɔn de ye ordre di pour que forçati ka se ka intervenir cogoya min na Bamakɔ en pleine ville manifestation cɛ ma donc o b'a ye i bɛna to i bɛna faamu ko forçati de tɔgɔ fɔlen don ko in na forçati yɛrɛ ye jumɛn ye parce que n'i ye historique dɔɔni kɛ i bɛna ye Bamakɔ wagati dɔw la restaurant dɔw bɛ yen ko terrasse attaque kɛra yen nɔ Sevare fɛnɛ i bɛna ye hôtel dɔw bɛ yen nɔ u b'a fɔ o ma ko Biblos attaque kɛra yen fo ka na se novembre yɛrɛ ma Bamakɔ yan nɔ en 2015 i bɛna ye Radisson Blu la attaque kɛra yen jɔn de o attaque ninnu kɛ u b'a fɔ olu ma ko terroriste ani o y'a sɔrɔ peut-être c'est un terme i bɛ se ka appliquer fɛn caman na mais Mali ta o bɛ yen nɔ mɔgɔ minnu bɛ ka kɛlɛ kɛ banbagati minnu bɛ ka kɛlɛ kɛ ni silamɛya tɔgɔ ye a bɛ ka appliquer olu de la donc i bɛna ye o de kɔfɛ an ka jamana ɲɛmɔgɔ y'u sigi esike u tɛ force dɔ ta an ka mɔgɔw la déjà force minnu existeren don ka na force dɔ dilan min bɛ yen ni o bɛ na terrorisme kɛlɛ an ka dugubaw kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Bamakɔ i bɛna ye o de hukumu kɔnɔna na u nana cɛ 100 ani cɛ 60 ɲɔgɔnna non cɛ 100 ani cɛ 80 ɲɔgɔnna ta dɔ bɔra polisi la olu ka groupement d'intervention rapide i bɛna ye dɔ fɛnɛ bɔra gendarmerie la dɔ fɛnɛ bɔra garde nationale la olu ka force spéciale mais i b'a ye o rattachelen don ministre la sécurité de la directement lakana ministre so u sirilen don o de la directement a wagati u ka commandement dɔ yɛrɛ bɛ yen nɔ ni o sigilen don o ministre so in yɛrɛ kɔnɔna na donc n'u bɛ ko kɛ dɔrɔn i b'a sɔrɔ o rattachelen don la a b'i n'a fɔ u b'u ka ordre caman ta o de fɛ directement bon donc e bɛ se ka a faamu cogoya di ko minnu ka kan ka nin mɔgɔ ninnu lakana olu de ye nin baara in kɛ parce que i bɛna ye u ye gendarme 60 polisi 60 ani garde 60 ta n'o farala ɲɔgɔn kan o de ye mɔgɔ 100 ani mɔgɔ 80 ye donc u bɛ yen nɔ ka terroriste de kɛlɛ ni o ye banbagaci minnu bɛ ka kɛlɛ kɛ ni diinɛ tɔgɔ ye ka diinɛ yɛrɛ tɔgɔ nɔgɔ ka kɛlɛ kɛ ni a ye
u ye mɔgɔ minnu faga olu fana ye terroriste de y'a cɔrɔ o prévu tɛ an bolo wa u yɛrɛ fana ma se ka o prévu yira la manifestation est-ce que fana ko forçat don parce que mɔgɔw ye ɲɔgɔn sɔsɔ la k'a fɔ fini ninnu bɔlen don finiw bɔnbɛn parce que i b'a sɔrɔ a wagati y'a sɔrɔ polisiw ka fɛnw ka ca u ka BSI bɛ yen BSI brigade spéciale d'intervention BACI bɛ yen forçat bɛ yen donc ninnu bɛɛ labɛn cogo ye kelen ye nka a kɔni yɛrɛ k'a fɔ M5 mɔgɔw kɔni u tɛgɛ denŋɔniw ɲɛsin jɔnni ma o ye forçat de mais est-ce que forçat point d'interrogation nga ani fana jɔnni fana de ordre de parce que a waati y'a sɔrɔ la Bubu de tun ye marabolo ɲɛmaa ye nka gouvernement kɔni tun tɛ yen IBK fana tun ye président ye donc an bɛ se k'a fɔ c'est-à-dire que secrétaire général dɔrɔn de tun bɛ ministère la nka k'a fɔ ko ministre jɔnjɔn bɛ yen bon parce que olu yɛrɛ tɛ se ka décision dɔw ta ministre nɔ na olu ka force ma se o ma ministre de bɛ se ka décision dɔw ta k'a fɔ a ka kan n b'a yamaruya tigɛ ni polisiw ka bɔ n b'a yamaruya tigɛ nin ka bɔ donc an b'a dɔn fanga de kɔni don Bubu la mais est-ce que Bubu fana don est-ce que dɔ fana de ma Bubu manipuler pour que ka bɔ ni fɛnw ye point d'interrogation parce que tant que ko fana ma sɔgɔbɛ k'a ɲɛɲini i tɛ se k'i tɛgɛ ɲɛsin maa ma ko dɔw koyi o tɛ tiɲɛ parce que ange tɛ Ala ye k'a dɔn Ala dɔrɔn de b'a dɔn maa min don san mais bɛɛ kɔni bɛ k'i ta fɔ sisan min na mɔgɔw bɛ ka forçat bisiki a bɛ i n'a fɔ an ye lettre min ye n'a tun sɛbɛnnen don a kan ko confidentiel ni an bɛɛ y'a ye o la ɲininkali de kɛlen don ko jɔn de ko forçat tɛ ka intervenir ka se ka na manifestants la disperser cogoya min na donc o kuma dɔrɔn kama i bɛ se k'a ŋaniya k'a fɔ ko forçat don hali ni forçat tɛ e bɛ ka taa manifestants de gɛn mun de bɛ e se ni armement ye olu ma balle réel bɛ armement min na i ni intention dɔ de bɛ ka taa sinon an b'a dɔn balle en caoutchouc ou bien gaz lacrymogène an bɛ olu de dɔn mais n'i taatɔ ye ni balle réel ye o b'a jira fɛn dɔ kɔni préméditera ka taga o kɔfɛ i bɛna ye bɔlɔlɔ siraw ani kunnafoni di sira dɔw la a wagati jɔn de tun ye secrétaire général mais jama fana est-ce que jama fana n'i ye lakanaba ye est-ce que lakanaba bɛ se ka taa ni gaz y'a fɛ nka i b'a sɔrɔ la u bɛ marifa garder u bolo kɛrɛfɛ au cas n'a sɔrɔ maa jugu dɔw bɔra jama la k'u ɲɛsin u ma k'u bɛna u agresser ka kojugu dɔ k'u yɛrɛ la k'u agresser cogo di cɔrɔn bon ne bolo dɛ ne kɔni bolo ne ka cɔrɔn diɲɛ fan si fɛ an y'an ka démocratie courant min bɛ an fɛ yan parce que moi j'ai toujours considéré que le Mali a toujours été un pays démocratique démocratie courant min bɛ an fɛ yan n'a bɛ f'o ma ko bɛjɛ fanga e bɛ diɲɛ jamana jumɛn de labɔ ko manifestant ni polisi tɛ ɲɔgɔn affronter a tɛ yen bon donc marifa ye fɛn dɔ de ye ni i tagara ni a balle réellement ye ni dusu bɔra gabakuruw bɛ ka bon ka e sɔrɔ fɛn dɔ bɛ yen i bɛ se k'o kɛ ni a ye o de la marifa min bɛ di u ma i b'a sɔrɔ balle manamaw de bɛ a la walima gazi mais n'i ye mɔgɔ faga balle donnen a la an bɛ se k'a fɔ ko fɛn dɔ tun bɛ yen nɔ min préméditelen don donc pour que an ka segin ka na an ka sujet kɔnɔna na o lettre o kɔfɛ i bɛ se k'a ŋaniya k'a fɔ ko forçat de intervenir na olu fana la i bɛna ye e y'a fɔ cogo min gouvernement tun tɛ yen nɔ Bubu tun ye premier ministre ye et il y avait aussi les secrétaires généraux des différents ministres donc ni a ma ɲa ko forçat bɛ relever directement ministre de la sécurité de la donc an bɛ se ka mun de bila an hakili la sisan nɔ jɔn de tun habilitelen don ka forçat labɔ a don sachant bien que ministre de la sécurité tun tɛ yen nɔ k'u ka intervenir ni nin armement sugu ninnu ye armement sophistiqués blindés ni fɛnw bɛ a la ka se ka taga mɔgɔw faga fo misiri kɔnɔna na cɔrɔnɔ hali i bɛna ye en temps de guerre le droit international humanitaire sariya sen min bɛ diɲɛ fan bɛɛ ni a bɛ guerre ni o ye kɛlɛ kɛcogo ni a bɛ o réglementé i bɛna ye les lieux de culte ni o ye misiriw misirikɔnɔnaw églisiw ani mɔgɔw ka batokɛyɔrɔ wɛrɛw i bɛna ye dɔgɔtɔrɔsow kaburudenw écolisow ani patrimoine culturel a bɛ fɔ ko maga kana kɛ olu la hali ni i ennemi bolila ka don yen i b'i jɔ a ka bɔ bon donc ni aw taara mɔgɔw de faga lieu de culte dɔ kɔnɔna na c'est très grave aw dun ma marifa yɛrɛ y'u bolo a fɔra ko hali n'u marifatigi taar'u kalifa ye na ka aw k'u to yen aw kana o yɔrɔw tiɲɛ aw kana na taga o yɔrɔw nɔgɔ bolokolon kɔni mana don yen marifa t'a bolo fosi t'a bolo e taara marifa ci o la o b'a jira ko i kɔni taara ni intention dɔ de ye wa o intention o de waliyara donc ni a ma ɲɛ olu attachelen don ministre la directement ministre tɛ yen nɔ secrétaire général de bɛ yen nɔ o dun fɛnɛ lui il n'est pas habilité ka décision dɔw ta cɔrɔn na
marabolo ɲɛmaga kɔni tun bɛ yen an bɛna ye a wagati kamisa yɛrɛ ko an ye a mɛn bɔlɔlɔ siraw ni kunnafoni siraw kan cogo min a tiɲɛ n'a nkalon an t'o dɔn parce que a bɔra a y'a démenti Mali donna a caman na a bɛ i n'a fɔ Sama Gassama bɛ se k'a fɔ cogo min c'est des rumeurs démenti et confirmation ko a ye lettre ci ambassade dɔw ma ko u k'u hakili sigi ko foyi tɛ yen ko terroriste dɔw de bɛ Mahamudu Diko ka misiri kɔnɔ k'u bɛ ka essayer ko ka fu siri olu ka baaraw de dan na cɔrɔnɔ nin bɛ hakilina caman di an ma n'a ma ɲa ministre la sécurité tun tɛ yen nɔ a premier ministre tun bɛ yen président tun bɛ yen nɔ Kamisa ye nin information sɔrɔ k'a fɔ cogo di ni o y'a sɔrɔ journaux mun n'a fɔ n'o y'a sɔrɔ olu ye tiɲɛ fɔ Kamisa ye nin information sɔrɔ cogo di k'a fɔ o la an bɛ se ka min ŋaniya dɔrɔn information in bɔra au plus haut sommet de l'État. Information jumɛn? Kamisa ka nin information in ni nin kuma ye tiɲɛ ye o b'a yira ko ordre kuma in mɛnna maa mun da o ye Numsar de ni ma fili Numsar de tun bɛ mais kɔfɛ ale fana tun ka denmisɛnnin na n'est-ce pas Kamisa yɛrɛ y'a démenti ni nin kuma kɔni kɛra tiɲɛ ye an bɛ se k'a fɔ ko ordre bɔra au plus haut sommet de l'État. Oui. Parce que Kamisa tun tɛ n'importe qui ye a wagati halisa n'importe qui tɛ ale tun rattaché au président directement donc ka tila ka na nin ko in ye a bɛ mɔgɔ dabali ban i dun bɛn'a ye a bɛ fɔ ko la manifestation fait partie des droits et libertés fondamentaux mɔgɔ minnu bɔra fɛn dɔ de y'a to u bɔra dusukun kasi ni dusukun kami dɔ de y'a to u bɔra cɔrɔnɔ n'a fɔra ko i mana bɔ k'i ka nisɔngoya yira an dun ka sariya sunba ni o ye constitution ye o de ko ni ko kɛra aw la min ma diya aw ye a ye bɔ aw ka aw hakilinaw yira aw bɛ se k'a kɛ ni manifestation pacifique ye k'a sɔrɔ aw ma marifaw ta cɔrɔnɔ ni a kɔni fɔra ko hadamadenw bɛ taa faga tan surtout des gens qui sont l'espoir des familles donc ka taga olu faga nin cogoya la kojugu don a bɛ mɔgɔninfin dabali ban donc i tɛna se k'i tɛgɛ ɲɛsin mɔgɔ ma ko nin don nka n'u ye sanfɛmɔgɔw dɛrɛ a wagati a kɛra cogo cogo a ko tiɲɛ bɛ don ala ka tiɲɛ dɔn amina b'i fo ala jɔn k'i waleɲuman dɔn donc maliyɛnw nin baara de sabatilen don Mali kɔnɔ nin wagati in na an y'a mɛn k'a fɔ ko ɲininkaliw kɔni daminɛna o b'a yira k'a fɔ kalo damadɔ an bɛna tiɲɛ dɔn kalo damadɔ ko yɛrɛ nɔgɔ bɛ yɔrɔ o yɔrɔ an bɛna bɔ a bɛɛ kelen kelenna kalama donc an b'an ka Mali magistrat ŋanaw fo k'u waleɲuman dɔn minnu b'a ko ka ala k'u dɛmɛ u k'u kɔlɔsi kojugu nin wagati ninnu na dɔ kana den ka taa poison dɔ di i ma i ka café kɔnɔ i k'o min i ka o de don parce que n'a fɔra ko maafa ko dɔ bɛna taa bɔcogo la i tɔgɔ bɛ taa yala faama dɔw karamɛ ka ko bɛɛ kɛ u karamɛ ka ko bɛɛ kɛ k'u denw ka café sɔgɔmada café i bɛ don ɲɛgɛn na k'i bɛ taa sugunɛ kɛ ka bɔ i bɛna sɔrɔ dɔ ye poisson dɔ k'i ka café la dɔrɔn i b'a min dɔrɔn i ka ko bannen donc o ye ta bannen a la donc nin waati in na u k'u kɔlɔsi kojugu u k'u kɔlɔsi parce que baara o baara bɛ yen ni baara gɛlɛnw don ni affaire sensible don i kɔlɔsi a la parce que a bɛ se ka kɛ a ko maa dɔ b'i bɛlɛ la k'i bɔnɛ i ni la cogo na sugu bɛɛ donc an b'u sama duwawu la kosɛbɛ wa jamanaden bɛɛ b'u kɔ anw mago bɛ tiɲɛ de la anw mago bɛ bonne justice de la anw da tɛ maa ko ye la bonne justice o de bɛ se ka jamana bɔ nɔgɔ la an b'an ka Mali sariya ŋanaw fo k'u waleɲuman dɔn an ka avocat baw an b'u fana fo kosɛbɛ k'u bɛɛ kelen kelenna waleɲuman dɔn maliyɛnw an b'a fɔ aw ye vraiment ala k'an to ɲɔgɔn ye an bɛ bankasikaw fo bankasikaw ko k'an bɛ ɲin'u kɔ an b'u fo kosɛbɛ k'an layilen don bankas ni o ye 5e région Mopti korokaw an b'olu fana fo kosɛbɛ an bɛ bɛɛ kelen kelenna fo k'u waleɲuman dɔn waati in na maliyɛnw cɔrɔnɔ ka foli bɛ se aw bɛɛ kelen kelenna ma diɲɛ fantan ani naani fɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an b'a fɔ aw tun bɛ ouverture média kan cɔrɔnɔ décrypte plateau sanfɛ an bɛ dugawu kɛ hali bi ala ka sini jira an na ala k'an bɛɛ kelen kelen wuli merci à toutes et à tous a k'an bɛn waati wɛrɛ au revoir. Intense Love, le nouveau parfum pour hommes et femmes by RJ Cosmetics. Pure Séduction, le nouveau parfum pour femmes par RJ. Oui. Bonjour, Charles. Bonjour, madame. Monsieur Koulibaly. Ok, voilà. Monsieur Koulibaly. Ah, merci.
service ala barai denmisɛn tilara kalan na yala ka se ka fara garisɛgɛ la cogoya min na ka se ka formation kɛ denmisɛn na Abana peu awo auka disukasi tajiko la bolimafɛn ko ta fan o fan o kɔni wa o bana peu yarawal nana ka maliyɛn bɛɛ lajɛlen lafiya esansi ɲuman gasoil ɲuman tulu ni bolimafɛn minɛn ɲuman bɛɛ lajɛlen sɔrɔ yɔrɔ yarawal de do yarawal la aw ka bolimafɛnw bɛ ko k'a jɛ k'a lahalaya bɛ jateminɛ k'a di ma sawura la i ta ɲɔgɔn fila ye o kɔfɛ a ma se k'i yɛrɛ sɛgɛn yarawal la i bɛ se k'i ka fɛnmisɛnnin santaw bɛɛ lajɛlen sɔrɔ wa sɔngɔ damatɛmɛ diya yarawal k'i dɛmɛ i ka taamaw la k'i nisɔndiya ka segin so. Gardez un œil sur vos biens et vos locaux en profitant de la nouvelle offre Vidéoconsulte qui vous assure une sécurité optimale en tout temps. Pendant votre déjeuner, ou depuis votre bureau, ou alors à partir de votre voiture. Seulement 20 000 francs CFA par mois. Vidéoconsulte, sponsor officiel de votre sécurité.